Twitter. Tá. E bora. E. Salve, salve, vamos chegando. Deixa eu mandar no Whats. Deixa eu ver se dá tempo de eu mandar no Whats. Ó, o PH aí chegou em cima da hora também. Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver aqui aonde que vai ser transmitido isso. Será que no Xbox Brasil vai ser transmitido? Vou colocar aqui. Firefox. Não é você? É o outro Firefox. E pá. Xbox Developer Direct. Em breve. Português. Opa, aqui, achei. Português Brasil. Tá aqui. Mandar um salve, salve chat. Mandar um salve, opa. Mandar um salve chat ali. Bom, deixa eu abrir aqui o meu. Zap Zap. Pra mandar lá no Zap Zap. E... Bom, cheguei antes do evento, pelo menos, né? Aldina aí, obrigado aí pela presença. Cadê? Vai. Ansiosos? E aí, será que teremos Shadow? Shadow não, né? Que eu acho que não vai ter. Não vai ter Shadow não, tá ligado? Eu acho que se tiver. Se tiver, vai ser alguma coisa já anunciada. Tipo, a Void. Então, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Aqui. Pronto. Mandei no grupo do WhatsApp, mandei na PTBR. Deixa eu ver aqui onde mais eu vou mandar aqui. Eu estou online. Vou mandar aqui. Vou mandar aqui. Vou mandar. Xbox BR divulgadores. Cadê aqui? Divulgadores. Cadê, mano? Aqui. E vou mandar lá no Viciados e Conquistas. Pronto. Então, ué, por que permanecer? O que aconteceu? Ah, tá enviando ainda. Nossa, que demora. Falta minha internet zicar hoje, né? Eita. Calculadora aberta até agora. Será que Indiana Jones vai ser terceira? Ah, mano, seria meio lógico, assim, que viesse terceira. Por conta... Ixi, ó. A internet que tava ruim. Reconexão bem sucedida. Conectou aí. Cara, é estranho que ele tá mostrando que a conexão aqui pra mim tá excelente. Não sei se travou aí pra vocês. Mas... Vamos lá. A estreia começará em breve. 1 minuto, hein? Ó o Giovanni. Ó o Sato aí. Grande Sato. Grande jogador de stage também. Cadê, mano? Ó o Vitor. Obrigado aí, presença. Tá bom o microfone, mano? O microfone tava dando pam, pam, pam. Agorinha. Tava ruim. Tá pega. Já jogando na cara o negócio. Bom, vamos lá. Vai ter mais coisa. Vai, mano. Vai ter mais coisa. State vai parar, não. Ó, não vou deixar tão alto, tá? E assim tá bom. Tô assistindo aqui porque não tem opção. Que isso, mano? Fala isso não.
Tá sobrando opção hoje, tá simplesmente todo mundo transmitindo esse evento hoje, até o solista. Obrigado aí pela presença de todo mundo, vamos lá torcer aí pra gente ver. Torcer pra gente ver coisas boas, né? Parabéns do Jacu. Ai, meu Deus do céu. Thales adora uma atriz, né, que eu vou falar pra você. Vamos lá. Olha ela aí. Ah, não é. Eu ia falar, ó a Melina. E era ela mesmo, eu acho. Quatro jogos únicos. Muito bom, hein? Microsoft com 4 first party por ano. Tá arregaçando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que isso? Ui, o cara. O som do vídeo tá muito baixo. A hora que eu falo, ele dá uma diminuída. Pode ser por isso, mano. Vai dar pra aumentar aqui, ó. Eu aumento aqui. Diminuo o som pra mim. Deixa eu diminuir no meu headset. E falar menos também. Já começaram dando a lapada, já com a VOD, já. Deixa eu ver se tem... Porra! Estão transmitindo em 4K, mano. Vai em 4K. A internet aguenta. Como que isso aí tá feio, mano? Tá mudo? Ah, tá. Já sei por quê. Porra. Áudio desktop. To melee combat. We Aí. want to give you the freedom to mix Eu vou and falar match pra your você. loadout Esse streamer, viu? from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages. É por isso que não tá against a saindo wide som. range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, Olha aí, aonde que isso aí tá feio, mano? parries, and special attacks. Dá pra ver até a textura da pele dos bichos. To approach combat with a one-handed wand, it feels quick. Falaram que tava snappy when feio. dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus A on weaker Valvet. or tougher Ah, cara, fica combatants com esse in an negócio embaixo aqui. intentional and controlled manner. Aí. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts. Ah, não sei se vai ter terceira pessoa não, hein? Olha aí as texturas dos negócios, mano. Olha as paredes, as pedras, tudo, terra. Como que falaram que isso aí tá feio? Ah, pelo amor de Deus, hein? Vai caçar o que fazer. Olha lá. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them.
É o Skyrim é o Skyrim da Constantly Obsidian. engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and Tem management during legendas? combat. Players will have ample Tem uma legenda choices ruim for how aqui, to mas tem. build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Será que tem como aumentar essa Some legenda aqui? quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Legendas. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these Destino fallen da soldiers. fonte. And as you explore the remains of the battle, Caramba, it's não up to tem, you mano. to A determine fonte who, tá if anyone, 16 o tamanho. Just the four of us. Manu, Podia ter jeito de aumentar, né? Naoki, and me. Eu quero bem Indiana Jones, mano. Esse aqui eu já tô ligado, né? Safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, É o Baldur's Gate é o Baldur's Gate da Obsidian. our families deserve to. Não é? Não lembrou Baldur's Gate agora? Isso aí. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in Ai, complicated situations. lembrou mesmo. My squad and I Olha lá, ó. rested in the cave by the Mesma last porra, night, mesma and as we were mesma sleeping, coisa. we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, Ó a pele no pescoço do cara ali, mano. E filé, tá bem bonita essa textura do jogo, hein? Sergeant Asui. Copia, mas não faz igual, né, o Femone? So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When Podia you ter um confront evento Private dublado, Naoki, né, if you cara? believe Os the caras story têm he's dinheiro pra told fazer, you, né? O you negócio é hand over the pré-gravado, badges por que não and faz o let him evento go back dublado? You're right. Português BR, aí põe uma legenda? Is it? Não, pô. It's not my fault. Aí não. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to third. Tranca a Ward. porta. Vai But if abrindo. you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge Será you que o to a jogo fight vem to reclaim aí? his honor. O jogo não sei se vem Either way, dublado, mas when you return to localizado town, PTBR vem, you'll né, see mano? the Tem que vir, consequences né? of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create Esse é o jogo que tá a feio? RPG experience. Esse é o jogo que tá By feio? contrasting the vibrant with the dull, Mano. or verdant spaces with sickly ones, Caralho. we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance Parece, a vibrant parece jewel of Monster color. Hunter aqui, ó. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait Bom, for então you não to é, explore the living lands não é o drop that do launches evento this de fall. hoje, não é o drop. Então a moça acabou de falar que teremos mais nos próximos meses, né? Eu acho que esse jogo aí só final do ano, viu? Eles podiam dar data, né? Podiam dar data, mas... Olha lá. O que é Fall 2024? Final do ano? No fim de 2024, né? Daí vai dezembro, mano. Dale, Alçanz aí, salve Diegão. Perderam nada por enquanto, mano. Assim, a Valve tá bonito e tal, mas eu acho que não vai ser o ponto forte do evento.
Eu espero que eles não fiquem muito no Hellblade, porque falaram que vão mostrar bastidores, né? Aí eu não queria ficar vendo muita coisa de bastidores, né? in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade. Fall é outono, né? Ah, The tá. team is Não é working hard final a to bring you tradução. an unforgettable journey into Senua's unique world. Ai, of o cérebro, survival. o cérebro tá We lento have hoje. once again combined high fidelity Olha o bicho vindo. and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about and that we hope you care about too. Bom, quem não gostou do primeiro, não vai gostar do segundo também não, mano. Não quero decepcionar não as pessoas, mas... Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies Pô, are deve still ser her constant difícil, hein, mano? companions, she encounters new people along the way. Ela some of which will como value modelo her do unique boneco, né? perspective, And others who will Deve reject ser bem it. difícil, Little by porque little, this settlement você não pode engordar, né? Became Pode my emagrecer, tribe. você tem que permanecer com a mesma... In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. É, mano, ó. E a gente nem tá vendo full qualidade não, né? Porque tá bem capado, né? Senua is a Celtic warrior who experiences Tá cap- psychosis. Tipo, a imagem Seeing aqui things that tá, other people tá don't, 100%. hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Sim, sim. What does that mean? Tá bem bonito. Tipo, eu falo que é porque eu coloquei Players 4K will find aqui na themselves transmissão, mas... traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own Vai ficar melhor ainda. battling Imagina through esse jogo encounters numa with OLED, enemies mano, push nas Senua to TV her de última geração, tá ligado? On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, Nessas TV a bigger loucas, stage team, C1, a stunt crew, and a C1, new Q1, cast. sei lá. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very Tá different from lapada the first seca. game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just straight through, just survived it. Opa, o botão de esquiva aí, Mel ó. knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on Esse their aí vai ter que ser faces. xCloud, né, And velho? then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game. Eu vou jogar o primeiro Hellblade. Eu vou fazer o MG do primeiro Hellblade ainda antes de jogar esse. Every discipline in the studio is unified Olha in isso, achieving cara. a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Caralho. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently.
and a part of this manifests in the voices she hears. She will collapse. She will collapse. These Colapse, voices vai come entrar to em life colapso. through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, Salve YouTube. you E surround TV yourself in a Premium. three-dimensional space. Bem-vindo aí. In the first game, we only apply to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, Pô, se você não tem Dolby music that Atmos, is mano, binaural. compra. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very Não vai beautiful levar, não. experience. Nem esquenta. Tá bem, comentário. Comentário honesto, realmente. Music is a strange language. In Esse é realmente um comentário honesto. Fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. Oh, o On the cara music, fazendo we are som. working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive, Carai, mano. special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Será? Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Chupa! Ah, não pode sair daqui. Usuário desconhecido. Square? Square? Que isso? Que isso? Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、Respira, respira! Não acredito, アクシ cara. ョン RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。
フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる Caralho, olha como que isso tá bonito, meu brother. 体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Meu Deus! 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは、 Caralho, deu até suador aqui, mano. 中に Não, não é pra hoje, não. É イメージができていたものもあります。 a sequência, o reboot, não sei, de Legend of Mana. É Visions of Mana. どのような Não é pra hoje, 形で não. 最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。 É Visions of Mana. Lembrou muito o que eu acabei de jogar do Dai, né? As aventuras de Dai aí 自分の da. 頭の中ではモンスタ Lembrou ーたちが bastante, né? 立体的に Aventuras 生 de き生 Dai. きと動い Bem て、 bonito também. これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちの Olha isso, cara. 可愛いだけでは Que ない delícia. 恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新た Nossa, に olha o 考案 tamanho して do くださって mapa, いま mano. す。新たな仲間を考えるにあたっては、 Oh! 今作の Eita, vocês viram? A hora que ele pulou assim, mostrou o lago lá no 動物 fundo. にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、 É. それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 Ragnarok é massa, mas eu jogava lá em Age nessa época aí. デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方を考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたち Eu が quero nem ver o que tá acontecendo no Twitter. Imagina no Twitter, mano. Como é que não tá? 新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Caramba, meu brother. バトルの鍵となっており、 Tá a cara do Genshin Impact, é jogo em japonês, 魔 mano. 法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい Tá muito bem feito, mano. Louco aí, só. 爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ
発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作「聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナ」は今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Caramba, não falou, mano, se vai entrar no Game Pass. Que porra. Eu já te li. Não vai ser o Shadow. Mas caralho. Putz, né? Eu não lembro se Visions of Mana foi anunciado no Game Pass. No outro evento da Microsoft, ele apareceu também, não apareceu? Welcome to Oxide Games. Não tô enganado, apareceu. We founded the studio in Ou foi na TGA que 2013 with our apareceu, não decades lembro. of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative. Oh, Ara Untold. Ara History. Our History Untold is the game we've Foi na dreamt TGA, of né? making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling. Pensa num jogo nichado. For example, we Jogo have over nichado, 100 esse instruments jogo on aí, display in the mano. office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design pesquisando aqui o assumptions negócio and do prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy Visions games in of the first Mana, né? place. Ver se The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful. Esse aí é o jogo que quase ninguém quer ver, né? Joguei na época do PC da Magazine. We also wanted to explore more in different parts Oh, of a GF history Party rodava em and give tudo, hein, mano. players from around the world the chance to A see World the game entra, from deve their ser hoje unique meia-noite. perspective, and not just ours. Deixa eu ver aqui se já aparece alguma players coisa. to feel the Pera aí. impact of their decisions, they would need to see their choices Não era reflected, possível nem comprar, né? not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, Eu deixei ele no, eu deixei ele adicionado aqui na the society of their dreams. lista de desejos, The mas living world isn't just a map. It reflects the choices não tem nem players preço make over ainda, the mano. course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature $60 better pra World não exemplifies pode this ser, than the mano. prestige system. To win a game of Ara, Agora que é game players will compete preview with their ainda. rivals to build the most influential, impressive, and Pode ser. important nation the world has ever known. Mas não This tá is measured disponível by pra comprar ainda prestige, não. the Tá sem player's score preço, deixa eu that ver proves se their worth as a leader. vai tudo The pequeno. prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? Eu tô Choice ligado is como é que é. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Ó, jogos assim como o Ara, né, como Age of Empires, eles são bem vistos no competitivo, né? Architectural achievements from throughout human history. No competitivo é bem visto, mas They're hard to build, but worth se it. você abrir uma live, Prestige bonuses and game-changing não vai abilities pegar, to the né? nation that constructs them.
Entendeu? Another aspect of Aura that I'm personally excited Eu about. tinha deixado até o videogame ligado aqui por causa crafting do system drop, offers a alguma unique coisa. challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous tô ligado. times are very low, you get to keep playing the game and stay engaged rather than having Porque é o tipo de jogo que você... It's not easy. Você fala assim, vou fazer só mais um history negocinho. and picking what to include. For Fazer Aura, só we mais um wanted to offer negocinho. a fresh Mano, isso perspective. só mais um We looked at negocinho. cultures and societies Quando throughout the você vê, millennia, já the você tá broadest ali há lens horas. possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find Meia hora de leaders that evento, they hein? will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it Vai is ser uns when those 20 leaders minutos are de Indiana handed the Jones. reins of power. Caralho. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for. You. Cara, a guria tá morando no estúdio, velho. Has given us that critical player Morando no estúdio. In Ela the amarrou end, uma we rede. believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for Tá players to meio get their torto hands on the seguidão aí. game later this year. But the launch of Aura is only Alguém já caiu com essa We're going to motinha aí maintain já. our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us Mas tem que today. ser, mano. We can't wait for É, you to foda. play Aura and to create your own history. Dá pra fazer um balanceamento, né? Olha lá. Outono de 2024 também. Outono é o quê? Setembro, né? Por aí. O outono deles, né? Olha lá. Caramba, mano. 25 minutos de Indiana Jones. 25 minutos. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige. Você quer ver que vai ser visão isométrica? Really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Rapaz. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. Parece DuckTales, mano. Tá In this escrito game, ali. You aren't just playing as in, you DuckTales. are Indiana. Não é a mesma letrinha do DuckTales? Vai ser joguinho de plataforma, mano. Quer ver? To the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision Tô for the game, falando. we knew we
Be a very good fit to help bring it. Igualzinho do I DuckTales, wanted to mano. make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. story, Olha lá, olha lá, olha lá. he was going after, what Primeira period pessoa. of life it was in, what kind of arc Rapaz. he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the Primeira world pessoa, to mano. make this? And Olha lá, olha lá, olha lá. friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Olha lá. Jones game. Gameplay, hein? Gameplay. Let me tell you what CGI. missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense Cara, of tem que ser alguma coisa contra nazista, né? Tem que ser, mano. A Machine Games é isso aí, velho. Olha lá. Falei. Primeira pessoa, fi. Different ways to interpret the past. Só se tiver uma mudança. Thousands of years Tipo, of humanity's thoughts and em beliefs. alguns momentos, primeira pessoa. Olha lá. Falei que ia ser, ó. Eu falei, mano. Just waiting. Olha lá, ó. Vai ter uma, né? Be found. Vai ter uma Just run away from your problem. amostras assim, né? Do personagem. Watch me. Mas a gameplay vai ser em primeira pessoa. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Vai mistura, né? Entre. Olha lá. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Quem tava duvidando que ia ser a primeira pessoa aí, ó. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Patron of the fallen angels. Protector of... Eles mantiveram bem a temática Indiana Jones, assim, né? Assim, The Great Circle. o estilo de jogo tá bem Indiana Jones, só que You have any idea how old that was? Indiana Jones tudo depende, such an iconic tudo character, depende and he de means como so vai much ser to o so jogo. many people. Tudo Everyone here depende at the disso. studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been Mas a fans galera of the tava movies and the querendo, character for years. tava He's a querendo terceira brilliant pessoa, né? archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Eu gostei que eles mantiveram, tá ligado? O personagem, tá ligado? Não ficou com uma cara estranha, você olha e você reconhece o ator, tá ligado? Isso aí era uma coisa muito importante. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Porque como que você iria olhar o personagem? Cracking your whip,
solving puzzles E olhar o personagem e não reconhecer, cara, o Harrison Ford, tá ligado? Ia ficar muito esquisito. All of these moments are much more Pelo menos isso, sabe? first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Que isso? Ah, tá. Indiana is working at Marshall College. He Vai wakes ser uma up in the nova, middle of vai the ser uma night to the nova, sounds of a break-in uma and nova rushes to aventura, né? confront the thief Contada at the entre college os dois museum. filmes ali. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular E a relic voz é was do stolen, ator, tá? and discovers A that things dublagem aren't what they appear. parece, pelo menos a dublagem, parece que a voz é a mesma, né? And it all unravels until he has no choice but Podia to see vir it through to dublado the em end, português. Né? whatever the end may be. Podia vir dublado em português. Ia ser pica demais se esse jogo fosse dublado, mano. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles Porra, when we ia, were né? thinking about Imagina the se fosse type of dublado. game Caramba, we ia were ser making. massa demais, né? It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Caraca, vai ter uns puzzle pesados, mano. That will be more easily overcome with the revolver or a gun Vai taken ter from a uns puzzle disarmed guard. pesados, But I certeza, think hein? most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your Espera da advantage, empresa que sempre trabalhou com first person. using Eu the visei, tools at your disposal, eu postei, eu apostei em primeira pessoa. With action Lá no propelling Twitter, né? your Eu journey. postei lá, falei, mano, We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana pô, Jones. se fosse terceira pessoa, One of the biggest ways to do ia that ser is massa, with na the music. moralzinha. Eu entendo que John Williams is the Tá, original né? composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Howe, Mas podia a ser composer terceira who's been pessoa able to sim, capture né? Williams' essence with his score for The Great Circle. Aquela sensação, a hora que ele tá entrando com o barco ali assim na água, ele e a mulher assim. We also Cara, take a very encaixava movie-like muito approach se o to jogo things like fosse cinematic. terceira pessoa. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined Parece que o American jogo tá com uma baita vibe Indiana Jones. Tá, hein? intertwined, Moral. and they'll need each other in order to get to the bottom Só of isso, this cara. mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I... É tipo assim, We always love our villains and think we você might have participar found de um a favorite filme do one Indiana yet. Jones sendo ele. Massa, massa. Is this intense Essa ideia é foda pra caramba. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay.
How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right. Tá vendo, ó? Essas concept arts mostram que se o jogo fosse um jogo em terceira pessoa, ele ia ser top também, tá ligado? Potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster E agora vem o mais importante, a data. Tá cedo para acabar o evento ainda, hein? It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Vocês viram aqui em cima de mim aqui? Deixa eu ver se dá pra voltar. Dá pra voltar, dá pra voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. The Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Ai, ai. O evento, se for 1 hora de evento, tá faltando. Ué? Ah, já vai acabar? Acabou cedo? Acabou pouco? Se fosse 1 hora de evento, tá faltando 12 minutos ainda, mano. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. 12 minutos, velho. Não, tem coisa aí. Is our philosophy of rule how you Não é want possível. to rule. Ah, eles falaram que ia ser 48 minutos só. Pô, achei que era 1 hora, mano. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Cara, que doido. Como assim mostra esse jogo aí no evento e não é Game Pass, cara? Tem que ser, não é possível. Pô, Indiana Jones eu hypei pra caralho, hein? Nossa, hypei muito, mano. Ah, lá, véi. Como assim, cara? Acabou. Daqui a pouco vem a revelação do... Daqui a 10 minutos, né? Vai começar aí. Mas esse aqui eu não vou transmitir não, tá? Esse eu não vou transmitir não. Pô. Olha lá, ó. Já até mudou. Galerinha,
Obrigado demais aí pela companhia. Dá até pra aumentar a cara do PPGG agora, né? E aí? Caramba, mano, câmera primeira pessoa, velho. Eu avisei. Machine Games, né? Postei até uma fotinha lá, né, no Twitter. Falei, e aí, o que vocês acham? Galera, não sei o que. Eu falei, mano, não, porque os estúdios estão inovando. O estúdio que só faz jogo de terror, fez Hi-Fi Rush, estúdio que faz sei o que, fez. Eu falei, mano, tá bom. Mas pelo menos eles mantiveram uma vibe, mano. Porra, é igual eu falei, você tem que entrar no jogo. Aquela sensação de você ser o Indiana Jones, tá ligado? Aí vai ser foda. Da forma, é primeira pessoa, não é? Beleza. Não é como se fosse em terceira pessoa, de repente não teria tanta imersão assim, só a opinião minha. Tá ligado? Não daria aquela sensação de participar de um filme, por exemplo, assim. Se fosse em terceira pessoa, talvez não daria a mesma sensação. Pode ter sido essa uma escolha. De repente escolheram primeira pessoa porque os caras só fizeram o jogo em terceira pessoa desde sempre, assim. São especialistas nisso. Ou em primeira, né? E aí eles mantiveram ali na segurança, fizeram o jogo em primeira pessoa. Pô, a Valve, cara, tá bonito, hein? Pelo amor de Deus, cara. A Valve tá bonito demais. Redfall também foi lançado em maio. Será que maio vai ser um... Mas maio tem Hellblade já, né? Maio tem Hellblade. Então, assim, primeiro semestre desse ano, não espere muita coisa, porque eu acho que não vai vir nada. Nada. É de maio pra frente. Quer dizer, nada não, né? Vai ter Hellblade aí, mas só maio, né? Então, até maio aí, a gente vai ter que dar uma segurada em pau aí, né? Pau Word. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Aparentemente, a Microsoft não vai lançar nada até maio. Aí, depois de maio, nós temos 4 lançamentos, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eles vão lançar 4 jogos em 8 meses. Então, a gente vai ter assim, tipo, lançamento, não. Lançamento, não. Lançamento, não. Lançamento, mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Até o final do ano. Mas tem Game Pass também, né? Tem Game Pass aí, vindo o jogo Day One todo mês, né? Esse mês agora nós tivemos 4 jogos Day One. Né? É que é foda, é aquela coisa, né? A galera quer sempre assim, AAA, né? Etc. O que importa é Day One no Game Pass. Espero que Visions of Mana seja Day One no Game Pass também. Opinião minha. Legal de eles estarem fazendo marketing do jogo, né? No evento. Mas na minha opinião, não faz muito sentido colocar o jogo num evento desse se ele não vai ser Day One no Game Pass. Opinião minha, né? Não sei. Essa parte aí eu não fiquei muito feliz por conta disso. Tudo bem fazer o marketing do jogo e tal, mas sei lá, qual que é o sentido de ocupar o tempo do evento para colocar o jogo, sendo que não vai ser Day One no Game Pass? Eu achei estranho. Salve aí, Giovanni, boa tarde. Então é isso. Moçadinha, nós não vamos ficar aí pro Elder Scrolls Online, né? Eu vou dar uma olhada aqui. O evento foi bom. Foi bom sim, eu gostei. Gostei do que eu vi. Fiquei feliz, muito feliz pelo Indiana Jones, né? Deu a impressão assim de que a gente vai se sentir num filme. Beleza. Agora se o jogo vai ser bom, eu já não sei. Tem que esperar lançar, jogar, né? A gente faz aquele hype assim, mas só na hora da verdade, né? E o Hellblade, eu fiquei feliz também que eles não ficaram mostrando só roupinha, né? Porque falaram que ia falar dos bastidores. Aí mostrou um pouco de combate ali, tal. E o aval é de, porra, a maior galera falou que o jogo tava feio, né? No showcase. O que eu não achei. Ok, não achei que tava feio. Mas agora
foi tapa na cara, né? O jogo tá lindo pra caralho. O jogo tá lindo, mano. A Valve tá lindo pra caramba. E ele vai ter uma pegada mais RPG do que eu esperava, né? Puxando ali pro RPG mesmo. Questão de escolha, de decisão ali e tal. Não esperava isso. Eu esperava que fosse um RPG um pouco com menos liberdade, digamos. A gente vai ter mais liberdade de escolhas. Eu achei que fosse ser tipo The Outer Worlds, por exemplo. Você escolhe ali, mas não é totalmente livre, né? Você tem um direcionar, assim, enfim. Mostrou aqueles diálogos ali, puxando pro Baldur's Gate, né? Eu não sei se vai ter tanta liberdade como no Baldur's, mas mesmo assim, curti, gostei. Beleza, primeira pessoa, cinemática ali, intercalando. Espero também que a história do jogo seja boa, que o objetivo do jogo seja bom, pra gente poder gostar, né? E agora, falando aqui agora, qual que foi o outro? Até o Ara, né? O Ara. Nem posso dizer nada sobre o Ara, não curto muito. Eu tive a minha fase Age of Empires, né? Não jogo mais, não tenho interesse, assim. Vai vir Day One no Game Pass, beleza. Se for fácil de conquista, eu trago no canal. Se não for, um abraço pro gaiteiro. Não jogarei avidamente o Ara. Primeiro que eu não sei nem se vai vir PTBR, jogos desse estilo obrigatoriamente tem que vir com localização PTBR, né? Tem que entender a história, você tem que entender o que está acontecendo ali. Enfim, então facilita bastante. Não sei se vai vir PTBR, eu espero que venha. Se vier, a gente dá uma chance, né? Vai trazer o primeiro Hellblade no canal? Vou, com certeza. Ainda esse mês. Já falaram pra mim que é de 4 a 6 horas, né? De 4 a 6 horas pra estar zerando ele. Então, se eu não estiver jogando ele nesse final de semana, se eu não for jogar ele agora dia 21, ou dia 20 ou 21, eu vou estar jogando ele dia 27 ou dia 28. Vou estar pegando algum guia para não falhar esse 1000G. Vou jogar sem pressa, então por isso eu falo aí 6 horas. Para não ter falha, pra gente fazer o 1000G em uma run só. Dia de semana é meio ruim fazer isso aí, mas final de semana é mais tranquilo. Sei que eu tô de férias, mas mesmo assim, né? O mundo continua girando como se nada tivesse acontecido, né? Então, final de semana, eu vou estar me organizando aí pra zerar o Hellblade, beleza? Então, vou lá. Moçada, beijo no coração. Tamo junto. A gente se vê nos grupos do WhatsApp, essas coisas tudo aí, né? Obrigado aí aos membros do canal por estar apoiando. A gente chegou a 22 membros. Bom demais, né? Quanto que eu ia imaginar isso? Tamo junto sempre. E vamos buscar aí o Monster Hunter Wilds, né? E o nosso GTA 6 aí. 1000G fácil, tô ligado. 6 horinhas, né? No máximo 6 horinhas aí. Vamos estar organizando. Vamos ver se eu faço esse final de semana logo. Aqui eu não sei o quanto que o Power Word vai me prender, né? Power Word, o jogo lança amanhã. Eu vou me organizar aqui pra fazer uma maratona. Então é isso. Eu tô jogando CultOfTheLamb, né? Então vou ter que dar uma pausa no Cult aí pra jogar o Forward. Vamos ver. É um jogo que parece que vai tomar conta, né, mano? Vamos ver. Belezinha? Vou lá então. Beijo do coração. Valeu aí pela companhia, foi bom demais. Eu vi bastante gente online. Tamo junto. Fui.